Mane chani mande muso muru ni kramgo. Manden chani manden muso muru ni kramgo ne General Baba Jara Fasaye. Ni mogo iga sorasi mne ni iga kuma chale ite sa dugula de ko sono ibi ni iga sorasu libéré. Donc ni bana pepe ote chen. Ni e kangarda chale billahi anga jala mogo kele ni te sa tigila ko sono aye ni dabla tigi binale billahi na mas na ti sa la iwa sorawu ga sranya. Dabla bi kanale. Kuche kwangan ka ma kanjigina ide kanjigina ide adira ganali billahi na masranya absaulari anga jala moko kele ne tesa tigila sans de la niwo kele négocier ye sans de la dimma billahi tesa tigilari sinon ita fo sans de la jamana do nyana ka kla ka négocier billahi talay ni ko sans de la c'est ko oyi dalaka ne dile ka dugudo ma ni kla ka négocier ye sans de la dimuma itiso ladi ye sans de la dimma Israna nyadi iye san de la dimma iye kuma fo kasoro mi miri sorasika sen talenta binene wa mogo be sorasika bioti sele ala re sorasika sen talenta binene I kelenga sorasika bioti sele ala sorasi nunu ba on fe ala e sanna ka gutron franc jegwa srani be ivarien bebodo na ija ibina jegwa fe na ija ibina buguni fe na ija ya fama sira ben libéré no unana avion nana avion repse kanu no fe abana pe sino anga espace antali makitara ekunu alasani etunu no fe sorasi nunu munu ba bulo atena aw de biga kuma tia go sino video kala mu mine malien mu mine ya fama wa e population mu mine mo shi mu mine police drone mu mine ko wa mal police de mu mine da ben alache police de mu mine ko kalfa sorashula wa kaga kuma dabla nawma kuma dabla força di muso go ku tala san no fe kana don aga dade de yoro lu maine força di muso go ku be tu no fe wa pompier muso go ko lu be to lu blasra na ma dabla me muso blaga ta ga présent rem ne bu abenalan krache pompier muso please força ubetala san mina kana aten kuma dabla ata kuma to fo dondon força di muso ata to fo dondon na kuma cha yoro bugu fara nyonga ateni kuma indabla suna ameta ko chokoroba fana no fe kana de iwo fama sam bishegi anikle amta no fere abe balola depuis Alassane be balola depuis absente ke ikuna abe balola billahi Alassane ga koron jebe aman koron dugukolo de parce que na kun korolan dugukolo mo ko ta do abna takama munga. Je te le jure, Alassane be balola depuis toi ou na sramugo trafiquer ke malla ka ta fere ou fe depuis toi ou na sramugo dron sangata. Alassane ga koroni koroko goy ko mais gonga wakati ama toko de soro sinon Alassane ga koroni goy. Alassane ga koroni go. Alassane ga koroni goy. Alassane be depuis fal wotro makiri. Alassane be balola depuis Alassane be balola depuis woloso be keka binkan depuis woloso ere makou Alassane be balola Alassane ka koroni goy Alassane ni gonu be demsana ke me ko mogo kuma doni ya abe falene Alassane be ko sare abe bo afolo de la ya fama na abunya na bo folo bo abe folo were da Alassane nunu me bagbo nunu tege na tabla iko la Alassane ka koroni Alassane ni clé de fly clé donc alhamdulillah rabbil alamin na mo chugo do força di muso ame ordre du ma utato pompier mo be tu muso be tu no fedro buta Alassane mine kana mané tani mané muso moru ni kramo so mo ni don so ka obela jelen fo kana balabado
Mali État gouvernement transition alhamdoulilah rabbil alamin amaw fo ka barkada mais mena ci do fo fili be se ka be soro fili do aw soro ma doni mo to yayi mais ne bala ya ye quoi fili be se ka corriger aw ka corriger aw re ñote parce que malla tenitigi be de tenitigi quoi mais attaque mun kɛra ko sayna ni sorasi binani ko sarala dugu in tɔgɔ bɔra ngona kɛra dugu mina dɔ b'a sɛbɛ o attaque kɛra dimanche dɔ o dimanche kelen Kucala polisiw y'a faamuya olu fana yɛlɛna mini sanfɛ Kucala polisi minnu yɛlɛna mini sanfɛ u caman fatura fila banana kosɛbɛ donc o kɛra dimanche donc nord fana kan attaquera dimanche mais saya fɔra k'a ban polisiw ta ma fɔ ka tila ka deuil national kɛ ka papier bɔ deuil national la fɔra de ko soldats minnu binna nord la i y'o faamuya wa deuil national kɛra olu de kama polisi ninnu ta ma kɛ nord la a kɛra Kucala ye bon a bɛɛ tun tɛ sɔrɔ bon sɔrɔsiw ta kɛra mais a kɛra polisiw fana n'a bɛɛ kɛra su kelen ɔ polisiw ta ma fɔ Tessit a kan attaquera domina Tessit o Tessit kan attaquera domina sɔrɔsiw sara mais o kɛra dimanche do o dimanche kelen de fana Kucala polisiw yɛlɛna bombe kan Kucala polisiw fana sara do donc mais communiqué officiel la jumɛn de fɔra Tessit olu de ta fɔra polisiw ta ma fɔ polisiw ta ma fɔ an ka cɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ ni fili do a fili ka corriger parce que anw bolo n'i ko tenitigiw i ko Mali fini donna bɛɛ de o de kama ni ne b'a fɔ ne b'u bɛɛ fɔ eaux et forêts ni policiers ni douaniers i y'a faamuya wa ani gendarmerie ani sɔrɔsiw ne bɛ bɛɛ de fo donc ni policiw ta kɛra sa aw tun b'a communiqué bɛɛ de kɛ communiqué kelen kɛ a communiqué bɛ yen a bɔra ka deuil national kɛ mais policiw tɔgɔ ma fɔ u fana tɔgɔ kan ka fɔ Côte d'Ivoire policiw Côte d'Ivoire militaire minnu minɛna policiw de y'u minɛ mais ko ɲuman fɛn o fɛn mana kɛ f'aw ka dɔn o bɛɛ de transition ka ɲuman ye hali ni ballontannaw nana ni coupe ye basketkɛlaw nana ni coupe ye sa transition de garijɛgɛ ka di parce que Afrique président ɲuman bɛ dɔn cogo di anw fɛ Mande président mun tilela ni samiya ma diya o kɔrɔ o président tɛ foyi dɔn o kuntere man di mais président mun tilela ni samiya bɛ ka diya ni san bɛ ka na o kuntere ka di parce que bamananden mana ko o ko minɛ dabakala k'u kɔ i maloku b'i bolo anw fɛ yen donc samiya bɛ ka diya o b'a yira ko Asimu tile ka di o b'a yira ko gouvernement ka baara kɛ ala yɛrɛ de y'o fɔ koyi an ɲɛ bɛ jamana o jamana jɔlen na ka ɲɛ i y'a faamuya wa n'i donna jamana kɔnɔ n'i b'a sɔrɔla kɔngɔ t'a jamana kɔnɔ n'a Côte d'Ivoire ta in tɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ a jamana bɛɛ président ŋaniya de ka ɲi Côte d'Ivoire dugu jɔlen don ka ɲɛ o tɛ Alassane ka jɔli ye koyi depuis o foyi tile la o foyi fana tile kɔfɛ président fɛn o fɛn nana o b'a jɔ cogo in na dɛ mais Côte d'Ivoire ta ni tɔw ta kelen tɔw ka dugu jɔlen don kɔngɔ t'olu la mais Côte d'Ivoire dugu kɔni cɛ ka ɲi mais Côte d'Ivoire ye chrétien kaburu de ye i y'a faamuya n'i ye cercueil sigilen a ka ɲi a cɛ ka ɲi mais n'i kana kɔnɔna la su de b'a kɔnɔ Côte d'Ivoire y'o de ye a kɔni cɛ ka ɲi mais kɔngɔ bɛna mɔgɔw faga an bɛɛ b'o kalama o de kama u bɛ ɲinɛ su dun u bɛ kɔɲinɛ dun u bɛ sa dun i jɔlen i bɛ denmisɛnninw jɔlen ni sa gorongo u bɛ gorongo jɔ i la de mobili kɔnɔ tu vas payer o bon marché o i y'a faamuya u bɛ ɲinɛ sugu dɔw ta a bɛ ala ni kira cɛ u bɛ sa ta i sirannen den u bɛ na sa da i ka mobili kan oh bon marché o Jeanne ya Jeanne de bois o Jeanne parce que sogo tɛ yen bon sisan ni mun kɛra communiqué bɔra deuil national kɛra mais policiw ta ma fɔ a la donc olu ye défaut dɔw ye a bɛ fɔ gouvernement ye i y'a faamuya wa sɔrɔdasiw ye policiw fana ka kow ka to ka lajɛ u ka ta ba la u ka jate alhamdulilah rabbil alamin transition filɛ tellement que i b'a dɔn ko maliden bɛɛ bɛ Asimu fɛ i b'a dɔn Asimu ka di maliden bɛɛ ye o polisi tɛ Mali kɔnɔ diɲɛ Asimu man di mun ye ne m'o ye o gendarmerie tɛ Mali kɔnɔ Asimu man di mun ye o douanier tɛ Mali kɔnɔ Asimu man di mun ye ne yɛrɛ m'o malien den halala ye quoi i Asimu man di mun ye ne ma ye donc ni a bɛ to o ye kunnaja dɔ ye transition ni ko Asimu fana o tɛ dɛ transition fanga ye man di mun ye a tɛ yen malien den yɛrɛ wolo donc n'o kɛra an bɛ jɛ de ni mun kɛra an bɛ to k'a fɔ i y'a faamuya wa tɔn dɔ sigilen don ko tɔn dɔ bɛ yen ko
ko ka 5 ans ya fama wa ka 5 ans deme ka Asimu deme 5 ans ya fama ka 5 ans ko inke sebe o ton mogo wuli la olutra kata polisi dimashi ata polisi ka mobili yelene bomka polisi ke do fatura ale muso jigine o polisi ke clean yo fama o de kunga dengidi be munu ko ka Asimu souteni ka 5 ans souteni olutara kata dengidi la kata donc munu ko ka transition demain 5 ans olutara kata drapeau di chema aka du kono ka drapeau di du kono ka sigida mogo wele ka drapeau di famille la ka drapeau di aka mogo ma ka dengidi ka ke u ka den tokoda kita kuchala police directrice la alhamdulillah rabbil alamin munu nya ke transition demeli kama ala ka barka do la munu nya ke Asimu demeni kama ala ka barka do la be ketani ni be ko ni bala chebakoro ni bala ibe nyuma ka kono ka yira kibala ni te ko la ibe cheni ka okola ka yira ka fitala donc ni mana ke mouvement mu ko ka 5 ans soutenu ka 5 ans soutenu ka 5 ans demain awu ton nyuma parce que ni be mogo fe ibe nyuma ka koka ni be mogo fe ibe nyuma ka ko ni be mogo fe iba ko glan ni be mogo fe ibe baranyman do ke na tigi to e ka sura la ta kalama ko no bi se ka nya kula et de beaux doiboke. Donc, quand faut quand barkada, quand Mali police direction est refana fou, quand police direction fou, quand sur la force sur la choix à clito police là, ni ya ye baraka no ka bolo bia ta kelela ka muso na do na fana o bautui, do de fana be police be, ni ya me ambe ni beke au se ka keleke, gendarme ni be, au be se ka keleke. O ba soro aw dalen no ala aw be daka sunoko kaw ko fana sécuriser leno douanier be fou aw ta kelela olu de be yorom no le na flo nyini kabla maldem bebe fou mais transition porte parole ouvert transition nyamo ka laje aw ka gre polisu la ni kodo kera akadi be karsa ikadinye atigi re fana ka jaye donc tien e keleni ka commissaire be fou parce que a kera ka ba polisu ma foi fo ou da de leno o ma foi de fo donc o be famia mais aka soro dugu ma fana aw be ka kuma u fe caporolu ani sergent ani soldat olu de be kisachi mais ni dugu minana ka bango nyamo de ba tokota donc policier baranyman ga to a be ta la ba transition de ta la Jean douanier ye barake tugu abe bande abe talaba transition de tayala gendarme ye barake tugu abe transition la toko de la ozofra ye barake tugu abe la transition la toko de la gouvernement mogo ye barake tugu abe toko dman ka di transition de ma ya fama wa donc no sugu kera anga laje anga transition fana deme Kasim Kulubali ebi ki yera de fani na o ma ni fa isna o ma ya o Kulubali wa Kasim Kulubali ebi ka John nenia e waro ni Kulubali e polio do de me ken ningela de quoi ibe polio do yoro ito do ne ite Kulubali ado bilai est-ce que fama polio do parce que ni Kulubali polio dundra bo Kulubali la yoro ite polio do e ga ta boso ni ga wai sino Kulubali la ga deme kale de ko ne mani ko kala matulanga polio du ite polio don re billahi ta do ifa ta do ibata do mo ke ta do mais ni fa polio du ki wolo ni nana nene ki ambi fa bibun ki bababam abibun ababam ifa bibun ibababam e re bibun ibabam bibun babandi wallo va vous tous kana balaba Kasim Kulubali ni ka folini quoi il fa bibi baba bon tu crois ni ngadigo yi hey I don't cry my hey la abibi wa babon adaki said that day donc alhamdulillah rabbil alamin donc ni be ni
Bon, policier est mon que à l'amour kuma ko veut tout du kuma si ça va bien secrétaire international ka bela de l'info ka barkada ka foni vidéo de combien ka ke policier fana a ni be kun ben ne quoi parce que kuma do bi na ma fo bentena na fora bachi côté tu vois donc au loube fort ya fama donc surasu ye kasara soro domina policier ye kasara fana soro dom mais communiqué officiel la policier tama fo on fo de national la policier tama fo communiqué la policier tama fo ah donc ne bala ko ni afo bon je sais pas mais tiens de koy donc mais avec foni beni majigi ka gouvernement transition ou ka hakli jigi ala OK ka policier fana baranyuma muke parce que a doni biche ne mouye ne ya jatemine ne ya fo ka policier fana fo ka policier barkada un policier de koy bebo donc ne policier donc alhamdulillah rabbil alamin donc ni ne kuno benga kan ni ñonche ya fa munu me ya fa del munu fo luko deli tenitike be tenitike one love à vous tous kana balaba ivaro aga policier be atenu no fe aga surachu wa utra ka so mala koy yoro abo korodo bo nawe mu ga dungo ke yanu ga jiji na na u jiji amane sandile ga me sandile eh yo malzere no do aga frandi ni colonel Tchedurmay colonel Tchedurou yam président retara fo asim nyana ko ko le président du Mali ne ngo ngo sango ne cruisera chana jaw jera nay ko jaw yaari ko niu Alassane Malale no ka yafa deli e chokoro wa yafa deli manda de on fait blongo na table avec na Facebook de ka Chorno Ndiaye aya partager ni yafa on de la Chorno iba partager ama iba partager man ne va partager Alassane me yafa deli gouvernement me yafa deli parce que tu sais non ni tari daga ko yom so ko kita ke daba kuma ni kala mi body parce que ni kala ma bo che farmi cha yagoy na nguntara nek min ne ke na nguntara nek min ne ke kala bo baliado mo mo bina o dalangulunte go Alassane billahi mo bine dalangulunte na ma fa singa nyakira ba fo ka sintenena ibe kla ka dofo ni kuma na go ya cha atimbe se mo ne bo to la na ko ka ya fa dili malide munu na ya fo je ku tate che nu sigara aya yira malide na ko lu de kunta e che ko auta ku galo mais Alassane mais non asimi proposition mi awaro e che ni ngajugu ni ki fa faka ki ba faka bilai ala de bisega mo fa faka bi kla ki fa ko ka je ka fini jema melega la ka sire ka ta di alama ala de bi ba faka bi ba ko ka je ka fini melega ka fini jema meleke ibala ka kla ka sire ka ta di alama asimi wo nyona de ka Alassane na kwa ka bo ya fa deli ako kanta e galo aya yira jena kanta ku e chen na ya yira kanta e chen awe mu ne yira jena ka uta ku e galo parce que na ko malile kunta e chen ko malika ya forma me awo refra na o ka te shi président là bo so la si ndume yorom na non vraiment quel conseil donne ne nous conseiller on a ko colonel nous be so roba kele ne be bangya est-ce que tu fan balari wan kele mu fo be so no ma we non ablay maiga e kana bonne parce que Mali ablay maiga dien be ko ki ka kuma ka be maldien be lafia mais kana bonne kele na quoi kana bo quoi Yarlanti Côte d'Ivoire taina parce que il karale no ka bodron je répète encore je répète pour une dernière fois non kana dernière fois faut sur la Chine malak mautu non il n'a me fori je répète il sera condamné non il est là condamné il est là quoi non il est là quoi pas condamné à mort quand même non il est là ça anya famille quoi un reba to fouina Alassane Nima ya fa de l'ablaye no ablaye ka to ma sa ablaye calme-toi non calme kana fo parce que ni ya fodro ko ro kera de ko I kuma kan be ina fo pour ane kolo de sang ablaye ato ne reba fouina et les mogola il faut que vous parlez à votre vieux là tu sais que vous savez il est vieux jusqu'à il fait match à l'air il faut que vous les parlez sinon mo nous ame son goût dossier kasol
Eh, tu filmes quelle drogue? Iba Boudjalage. Gauss Silambi Iba Boudjalanemi. Ah, c'est le caca de ta mère que je filme. Donc, pour que je vais arrêter de filmer, il faut dire à ta mère d'arrêter de chier. Donc, je ne vais pas avoir les joints que je filme. Et enfin, ma... Donc, c'est là. Tu dis, tu filmes quel chicha? Tu filmes les chicha. Oui, mais chicha mi. Iba Boudjala me chicha mon amour. Te chicha barola nafiki di. Le débat moi je suis mana kan fo nga directive qu'on a $11. One love à vous tous. Donc à 15 ans. Eh je vois eh siga sogo kaka goutron fra ko ivara nga sora su biga nunga sora su no fe. Je vois. Nugo je vois eh che je vois eh ala maramba ka kini yere bi je vois donc me kini fréquento je vois yeno ani loloni. Wa mali kuru kara be iba do yoro mu wurubna la jika dini yoro be o je vois wurubna la jika dini mali dugu be. Billah olu de ga woromna la jika timi mo fawye bi nugo malla ko yoro dum jika timi ni yoro be ba fo je kwa woromna la jo kadini jeji be ne bala kote donc ivoron je kwa ka abu kumbe nu duna abu fifa fo kana loloni abu nu bla loloni quoi loloni kotike ya fa koti plan na sira loloni abu bla no siga so ka abu kumbe ka do siga so nu bura siga so imo famawa Nguralakaw b'u kunbɛ nguralakaw mana bɔ yen nɔ kumantukaw b'u kunbɛ u b'u di fo Buguni y'a faamu Welesebugukaw bɛ n'u kunbɛ u bɛ don Falajɛ n'u nana dɔrɔn an b'u fara k'olu bɛna k'u bɛna o lamɛn la quoi o kɔrɔ ye min ye an ka dɔn ko marifa t'u bolo o kɔrɔ k'a négocier n'aw nana an b'u fara an b'aw fara u kan bilayi aw ko k'aw bɛna aw nɔfɛ aw tɛ cɛya kan fɔ ka tila ka n'aw tɛgɛ kɔrɔta ka don an ka dugu kɔnɔ dɛ non non non. Aw b'a fɔ aw bɛna négocier la o la donc an b'aw to yen mais ka cɛya kan fɔ Côte d'Ivoire k'aw ye sɔrɔsi k'aw bɛna aw ka cɛw nɔfɛ aw selen Mali kɔnɔ k'aw tɛgɛ kɔrɔtan ka don o fila tɛ bɛn dɛ o one love à vous tous Kada Balaba à Dantise Dandeo